Danish Bible Essential Grammar, now available on DanishTube and Amazon. Denne episode på DanishTube podcast har fået sin inspiration af en Kangaroo i Odense. This episode of the DanishTube podcast has gotten its inspiration from a kangaroo in Odense. Hey DanishTubere, velkommen tilbage til DanishTube podcast. Endnu en episode. Jeg tror i dag, at det er 115. Jeg har været lidt væk i disse uger, eller jeg har ikke været væk. Jeg har ikke været nogen steder. Jeg har bare været herhjemme for det meste. Men jeg har ikke lavet nogen podcast episoder, og jeg tænkte, nu er det på tide at komme i gang igen. I've been a bit away in the past few weeks. That sounded weird, but I haven't really been away. I've just kind of been at home. But I thought it was about time to get going with some podcast episodes. Og hvorfor har jeg været lidt væk? Why have I been a bit away? Jeg har haft gang i mange ting faktisk. Jeg har bygget en ny hjemmeside. I have built a new website. Den kan du tjekke ud, hvis du har lyst til at lære dansk gennem videokurser, e-bøger, øvelser og lektioner. I've built a new online website where you can learn Danish through video courses, e-books, exercises and online classes. Og så har jeg også lavet en ny bog. Jeg er blevet færdig med en ny bog, og den udgav jeg i går faktisk. Nej, det var i søndags. Og den hedder Danish Bible Essential Grammar. Og jeg er meget glad for at blive færdig med den, fordi jeg har haft den her idé i lang tid. I've had this idea for a long time for a Danish Bible, men jeg var ikke sikker på, hvordan det skulle være. Men endelig fik jeg det lavet. Finally, I got it finished. So follow links in the description if you want a Danish Bible, which is your go-to guide for all the essential, or at least a lot of them, Danish grammar points, sentence structure, conjugations, adjective forms, pronunciation, and all that good Danish stuff. Jamen, som sagt, så er dagens episode inspireret af en Kangaroo i Odense. Og jeg tænkte, vi kunne starte med noget sjovt, hvor vi lytter til nogle forskellige lyde, dyrelyde, og I skal gætte, hvad for et dyr det er. We're going to start with a little game and listen to some animal sounds, and I want you to guess what animal sound it is. Lad os køre med den første. Hvad i satan var det? What the devil was that? Det lød faktisk som en løve. Det lød vred, kan man sige. It sounded like an angry lion or something. Men hvad var det? Ved du? Det var faktisk en kangaroo. Kan du tro det? It was actually a kangaroo. Can you believe that? Vildt. Lad os tage den næste. Hold nu kæft, mand. Det var også skræmmende. Synes du ikke? That was also scary. Don't you think so? Men hvad var det? Det var en wombat. Det var en wombat. En wombat. A wombat. Du kan nok mærke, der er lidt af et tema her i dag. Det er det her australske dyr, selvfølgelig. These Australian animals. They're crazy. Let's take one more. Har du nogensinde hørt noget lignende? Have you ever heard anything like that before? Det har jeg faktisk. I lørdags blev jeg lidt syg. Jeg fik dårlig mave. Og jeg hørte også den lyd
hele dagen lang. Det var ikke sjovt. On Saturday, I got a bit sick, had a bad stomach, and was listening to that sound pretty much all day. Men hvilket dyr var det? Det var nemlig en emu. En emu. De der skøre. Altså, jeg har lige googlet mig frem til, at der skete engang en emu-krig i Australien. An emu war in Australia. I've just googled and found out there was once an emu war in Australia. Vidste du det? Det vidste jeg ikke. Did you know that? I didn't know it. Skriv i kommentarfeltet, hvis du har hørt den historie før. Det er helt vildt. Og så jeg også nogle lidt skøre videoer. Jeg så en video af en lidt sore emu. Og den var faktisk ret skræmmende, synes jeg. I saw this video of like an angry emu, and it was pretty scary actually. Det var lidt som en dinosaurus eller noget. Det var en mini dinosaurus. Når de bliver vrede, ja, så skal du bare løbe væk. Altså, det er sindssygt. Som sagt er dagens episode inspireret af en sand historie, faktisk. Og det var en lille historie, som jeg stødte på her i morges. Noget, der var sket i Danmark, i lille bitte Danmark. Og noget meget unormalt, kan man sige. A little story I found, something that happened in Denmark, and a very unusual story, you might say. Så jeg har nyheden her, og jeg vil gerne læse det op for jer. Så der står her simpelthen, er det din Kangaroo? Is it your Kangaroo? Politiet efterløser ejer til dyr på fri fod. The police are looking for the owner of an animal, of the animal at large. Animal at large, it sounds really crazy. Og før jeg fortsætter, så kan jeg lige så godt sige det med det samme. Der står her i toppen, opdatering, Kangarooens ejer er blevet fundet. The Kangaroos. It's a really hard word to say in all languages. The owner of the kangaroo has been found. There we go. Stop den lille kænguru, før den hopper igen. Cirka sådan kan Fyns politis seneste opdatering på de sociale medier X opsummeres. Politikredsen efterlyser i hvert fald ejeren til et sådan dyr, som er på fri fod i Kohaveskoven i Odense Kommune. This is roughly how Funen Police's latest update on social media X can be summed up. The police are in any case looking for the owner of such an animal which is at large in Kohaveskoven. I don't know. Er det din Kangaroo? Så ring ind til Fyns politi på 114, lyder opfordringen. Is it your Kangaroo? Is it your Kangaroo? So call into Funen Police on 114. Politiet har nemlig fået flere henvendelser fra borgere, der har gået tur i skoven, og som har set et noget andet dyr, end de plejer på de kanter. Police have received several inquiries from citizens who have gone for a walk in the forest and who have seen a somewhat different animal than they usually do on the outskirts. Kanguruen er formentlig ejet af en privatperson, fordi der er et stykke vej hen til Odense Zoo fra Kohaveskoven, lyder det fra politiet. The kangaroo is probably owned by a private person because it's a long way to Odense Zoo from Cow Garden Forest, according to the police. Okay, det var artiklen, det var historien. For det første, kan man faktisk eje en kænguru, altså? Er du gal? Det er ikke nogen kæledyr. Er det galt med dig? Can you own a kangaroo? I didn't know that was possible. It's not a pet. That's crazy. Og er det ikke også bare, altså det man ser online, ikke også, det er sådan, de kan godt lide at bokse i hvert fald. Man skal passe virkelig godt på. Det er sådan meget Rocky-agtigt, de der dyr. They're like really like Rocky, those animals. They just love
boxing and stuff. At least that's what you see online. Dyr, de kan godt være vilde, ikke også? Det er de også. Hvis du ikke har hørt, så har jeg faktisk adopteret en gås for nylig. If you haven't heard, I've actually adopted a goose recently. Det er lidt sjovt, fordi jeg troede, han var en and, før han kom. I thought he was a duck before he came. Så det var lidt sjovt, fordi da han ankom, så gik det op for mig, hold nu kæft, han er faktisk ret stor, ham der. When he arrived, I realized, I was like, holy shit, this guy's pretty big actually. Og så begyndte min hund, Jack, han begyndte at gyse, og Donnie, som han nu hedder, Donnie, as he's now called, gåsen, the goose, sorry. Ja, han lavede lidt som en kat, begyndte at lave den her, du ved, han kan godt forsvare sig selv, he can take care of himself, men han er faktisk også meget sød, og kan godt lide at være i nærheden af mig, for eksempel. Vi leger lidt sammen i haven, altså vi løber sammen. Hvis jeg løber, så løber Donnie ved siden af mig. So he's also very, very sweet actually, right? He likes playing and he runs in the garden. Og han har også, der er nogle ting, som han kan lide, og der er nogle ting, som han slet ikke kan lide. There's some things he likes, some things he doesn't like. For eksempel i forhold til mad og hvad han spiser. Han elsker salat, og han elsker agurk. Men han vil ikke spise broccoli. Og der er nogle andre ting, som jeg ikke lige kan huske, som han heller ikke vil spise. Han kigger bare på dig sådan, hvad er det? Det kommer jeg ikke til at spise. So he likes lettuce and he likes cucumbers, but then broccoli, no way. And then there's some other things that he just looks at you like, what the hell is that? I'm not gonna eat that. Og man ville måske tro, at de bare spiser hvad som helst. Altså jeg tror, at kyllinger, at det er lidt sådan, ikke også? Det er som om de vil bare spise hvad som helst. De spiser alt muligt. Altså i forhold til grøntsager og frugter, frø og bønner og den slags. Men hvor skal jeg hen med den her tale? Det ved jeg faktisk ikke. Måske vil jeg bare spørge dig, har du nogensinde oplevet noget som det, hvor du har lidt stødt på et vildt dyr, og så tænkt, hvad er det for noget? Have you ever experienced something like this story, where you've just like come across an animal and thought, what the hell is that? Det er sket for mig et par gange i Sydamerika, men det har for det meste været nogle forskellige insekter. It's mostly been for me in South America, I've experienced it, but it's been mostly like insects. Different flying stuff. Flyvende ting, som jeg ikke rigtigt kan genkende. So flying stuff that I can't really recognize. Like, der var noget, der kom ind i mit hus en dag, og jeg tænkte bare, what the fuck is that? Hvad i helvede er det? Jeg har aldrig set noget lignende. Men så er det også nogle lidt søde ting. Der er noget, som hedder pungdyr. Pungdyr. Litteralt, så kan det oversættes til pocket animal. Pocket animal. Og det er possum. Noget som possum. Dem ser jeg relativt tit nu, og jeg tror, de bor i nærheden af mit hus, fordi de kommer tit i min have. Men heldigvis så er de ligeglade med Donnie der, med gåsen. They often come in my garden, these possums, but luckily they don't care about Donnie. They just let him do his thing, I think. Hvis du synes, det er lidt af et sjovt emne, så vil jeg opfordre dig til at undersøge og google og se, om du kan lære nogle andre spændende ord omkring disse tropiske dyr, hvis man kunne sige det sådan. If you think it's exciting, I'm gonna challenge you to Google your way to some new words around these sort of tropical animals, if you like. Så i dag har vi haft kangaroo, og så har vi haft en wombat, og hvad var den anden der? En emu, og der er sikkert
10.000 andre, som vi kunne snakke om. There's surely a lot of others that we could talk about. Læg en kommentar i kommentarfeltet. Har du et yndlingsdyr? Do you have a favorite animal? Jeg tror, jeg er mest bange for den der emu. Den virker helt skør. Altså, kænguruen, den er også vild, ikke også? Men man har måske en chance, hvis man kan lave lidt boksning, så kan man måske, du ved, sparke. Hvad snakker jeg om nu? Maybe you have a chance with the kangaroo. If you can box a little bit, maybe you have a chance. But the emu, that guy's just fucking on another level. He's like dinosaur life. I wouldn't fuck with those things. Jamen, det her, det var bare en sjov måde at komme i gang på, igen med nogle nye podcast-episoder. This was just a fun way to get going with some new podcast episodes. I kan da tro, at der kommer nogle nye gæster på showet. You can believe it, there's gonna be some new guests on the show. And remember, if you want to get show notes, you can do it in a few different ways actually. You can support my work on Patreon. Go over there and pretty much all the show notes and a lot of other content is already there. And you can support and download show notes. Otherwise, you can also go over to my website. As I mentioned at the start, it's now a complete platform with video courses and ebooks and exercises. And the podcasts are also becoming a part of that. So I have quite a lot of work to backlog all the old episodes, but all of the new episodes, show notes, and little quizzes, exercises are going to be coming up on the website. Otherwise, check out my new book, Danish Bible Essential Grammar. If you are a new learner or if you're a more advanced learner, it is still for you because this book has a lot of the essential information and it also has some advanced things in regards to pronunciation. You can get it on my website as an ebook right now until this coming Sunday. It's 30% off, so it's going cheap, early bird price. Go and check it out. It will be going up on Sunday. Otherwise, you can get the paperback edition on Amazon and soon hardback edition. That's what we like. So, check it out. There's a lot of things you can do to get good at Danish. Jeg håber, du kunne lide den lille korte, sjove episode. Og du må gerne dele dine tanker med mig i kommentarfeltet. Ellers, altså hvis du er på YouTube selvfølgelig. Ellers kan du skrive til mig. Otherwise, write to me, liam.john@danishtube.info. liam.jon@danishtube.info. Og vi ses i den næste episode. Tak for i dag. Hej hej.